25 anyos, nasikop sa bypass operation sa Dakbayan sa Panabo. Kapin 27,000 pesos ng gituhang o kantidad sa gituhang Cebu na kumpiska. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre. XFM Report. Nasikop sa usa ka drug buy-bust operation ang usa ka 25 anyos nga lalaki nga gilalabang sa pangalan nga usa ka alias Ryan sa barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte. Alas 12:43 sa kahaponon niadtong milabay nga adlaw. Gipahigayon ang operasyon sa Panabo City Police Station. Ubos sa pagmando ni Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas uban sa Sikan Davao del Norte Provincial Mobile Force Company o sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Davao del Norte. Base sa investigasyon, nadakpan ang suspetsado human kini napalitan sa usa ka pusir buyer o gituang shabu. Na-recover gikan sa suspect ang duha ka sase nga gituang shabu nga adunay gibugaton nga 4 gramos ug adunay gibadaban ang standard drug price nga 27,700 ka pesos. Ang suspetsado nga residente sa may barangay Quezon, Panabo City, ana na karon sa kustodiya sa Panabo City Police Station ug giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang nagpasalamat ang Panabo City Police Station sa padayon nga koordinasyon sa komunidad sa kampanya batok sa illegal nga droga ug nag-awhag sa publiko nga ipadayon ang pag-report sa mga kadudahang individual ug kalihukan aron mapadayon ang kalinaw ug kaluwasan sa syudad. Katropa siguruha nga baskog ang imong lawas, pagtumar og santon, vitamin C para immune system lig-on pirmi. Alang sa negosyo Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabre, XFM News.